नमस्कार ओडियारे प्रस्तुत आजिर एही स्वतंत्र वीडियो विश्लेषण को समस्तंकु स्वागत। आज आमे सीधा सड़क एक अत्यंत रहस्यमय प्राचीन एवं जटिल विषय भितरकु जिबा। ताहा हेउछि शिवंक रहस्य भेद एवं तांकु घेरी रहिथिबा सर्वोच्च विरोधाभास। काहींकि एहाकु एक विरोधाभास कुहा जाय, आसंतु ऐतिहासिक तथ्य आधार रे मिलिमिशि अनुसंधान करिबा। टिके भाबंत, जणे कठोर तपस्वी जे दुनियार सबु मायामोहर संपूर्ण विच्छिन्न, से पुणी किपरि जणे आदर्श सांसारिक व्यक्ति बा एक परिवारर मुख्य होई पारिबे। बड़ा आश्चर्य लागुछि ना? गोटिए पटे एकाकी ध्यानमग्न जोगी आउ अन्य पटे निज परिवार प्रति समर्पित एक साधारण व्यक्तित्व। आसंतु देखिबा एही दुईटी संपूर्ण भिन्न दिग गोटिए रूपरे किमिति मिसि जाइछि। आजिर आलोचनारे आमे मुख्यतः पांचटी विषय उपरे नजर पकाइबा। प्रथमे सर्वोच्च विरोधाभास, तापरे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रतीकगुड़िकर प्रकृत अर्थ, विविध रूप एवं शेषरे एहार विश्वव्यापी प्रभाव। आसंतु आरंभ करिबा आमर प्रथम भागरु सर्वोच्च विरोधाभास। एही परिचयर सबुठारु आकर्षणीय दिग हेउछि एहार अस्पष्टता एवं बहुमुखी प्रकृति। जदि आमे यजुर्वेद भଳି प्राचीन ग्रंथगुड़िकु देखिबा, सेथिरे दुईटी संपूर्ण विपरीत गुणर कथा कुहा जाउछि। गोटिए पटे रुद्र रूप, जाहाकि एक भयंकर झड़ परी अत्यंत क्रोधित एवं विनाशकारी, किंतु ठीक तार विपरीत दिगरे रहिछि शिव किंबा शंकर रूप, जहा अत्यंत शांत, कल्याणकारी आउ आम जीवनर रक्षक। प्रकृतरे एही दुईटी रूप एकाठी मिसी सृष्टिर संतुलनकु ही दर्शाउछंती। ଏହା ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକର ଯେ ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ସାମାଜିକ ଭୂମିକା ଏଠାରେ କିପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସମନ୍ୱିତ ହୋଇଛି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କୈଳାସ ପର୍ବତର ନିର୍ଜନତା ଭିତରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ଏକାକୀ ମହାଯୋଗୀ ଆଉ ସେହି ସମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣି ହେଉଛନ୍ତି ଉମାପତି। ତାଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ଅଛି, ପାର୍ବତୀ, ଗଣେଶ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କୁ ନେଇ। ଗୋଟିପଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ପାରିବାରିକ ସ୍ନେହ। ଏହା ସତରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମିଳନ ନୁହେଁ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ଯିବା, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं विकास। एबे आसंतु निरपेक्ष भावरे इतिहासर पृष्ठ ओल्टाई देखिबा जे एही जटिल चिंताधारागुड़िक केमिति आरंभ हेला। समयक्रम को टिके ध्यानर सह देखिले जनापड़े एहार चेर बहुत पुराणा। ख्रीष्टपूर्व 2350 र सिंधु सभ्यतार पशुपति मोहररू एहार आरंभ। तापरे ख्रीष्टपूर्व 1700 बेलकु वैदिक जुगरे रुद्र एवं अग्निंक मध्यरे समानता देखिबाकु मिलिला। आउ ख्रीष्टपूर्व 400 बेलकु उपनिषदरे एहा एक गभीर दार्शनिक रूप नेला एवं शेषरे प्रथम सहस्राब्दी पुराणगुड़िक आध्यमरे एक विशाल एवं समन्वित परिचय गठन नेला। सेही ऐतिहासिक यात्रार एक प्रमुख बिंदु थिला एही प्रसिद्ध पशुपति मोहर। महेंजोदारोरु मिलिथिबा एही मोहरकु देखिले गोटे बसिथिबा सिंहयुक्त मूर्ति आखिरे पड़े, जहार चारिपटे अनेक पशु रहिछंती। एबेबी किछि ऐतिहासिक भाबंती जे एहा हेउछंती आदि शिव बा जणे प्राचीन योगी, किंतु अन्यमानक मतरे एहा एक दैवी वृषभ मानवर चित्र होइपारे। सत कहिबाकु गले एकाडेमिक स्तररे एही आकर्षणीय वितर्क आज भी जारी रहिछि। आगको बढ़िबा भाग 3 को प्रतीकर अर्थभेद। एथिरे थिबा प्रत्येकटी चिन्ह एवं प्रतीक पछरे लुचि रहिथिबा सुंदर दार्शनिक अर्थ को बुझिबा अत्यंत जरूरी। आमे समस्ते चिन्हगुड़िक देखिछे, हेले एहा पछरे थिबा कहानी सबु केते गभीर। प्रथमे तृतीय नेत्र, जहा खोलिले सबु प्रकार कामना बासना भस्म होई जाए। तापरे जटा, जहा प्रखर वेगवान पवित्र गंगांकु धारण करिवार असीम क्षमता रखे। नीलकंठ अर्थात समुद्र मंथन बले बाहरिथिबा मारात्मक हलाहल विषकु निज कंठरे अटकाई दी समग्र सृष्टि को बंचाइबा। आउ देहरे बोला होइथिबा भस्म आमकु मने पकाई दिए जे आम जीवन अस्थायी एवं सेही छोट डंबरुर स्पंदनरु ही एही समग्र सृष्टिर आरंभ। वर्तमान गोटे खास कथा उपरे ध्यान देबा। ओडिशा एवं दक्षिण भारतर प्राचीन कलाकृतिगुड़िकु देखिले एक आंचलिक स्वतंत्रता नजर आसे। सेठारे अनेक मूर्तिरे शिवंक हातरे आमे एक परशु अर्थात कुराड़ी एवं एक मृग देखिबाकु पाऊ। आम आंचलिक कलाकृतिगुड़िक केते निखुण भावरे स्थानीय मूल्यबोधकु मूल आदर्श सह जोड़ी पारिछि, एहा ताहार एक ज्वलंत उदाहरण। किंतु सबुठारु शक्तिशाली एवं गभीर प्रतीकटी हेउछि त्रिशूल। एहाकु केवल गोटिए अस्त्र बोली भाबिबा भूल हेब। एहार तीनोटी मुन प्रकृतिरे सृष्टि, स्थिति एवं विलयर प्रतीक। किंबा एमिति भी कहिपारिबा जे एहा आम भितरे थिबा तीनोटी मूल गुण सत्व, रज एवं तम मध्यरे संतुलनकु बुझाए। देखिले तो गोटिए साधारण प्रतीक भितरे केड़े बड़ दर्शन शास्त्र लुचि रहिछि। वर्तमान आमे भाग 4 रे प्रवेश करुछु, विविध रूप।
ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ବିଚାରଧାରା କଳା ଏବଂ ଉପାସନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ କିପରି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ପଞ୍ଚାନନ ଅର୍ଥାତ୍ 5ଟି ପବିତ୍ର ମୁଖ ଯାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର 5ଟି ମୁଖ୍ୟ ଦୈବୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସଦ୍ୟଜାତ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦର୍ଶାଏ, ତାପରେ ବାମଦେବ ଯାହା ପାଳନ ବା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକୁ ବୁଝାଏ, ତୃତୀୟରେ ଅଘୋର ଯାହା ବିନାଶର ପ୍ରତୀକ, ଚତୁର୍ଥ ମୁଖ ହେଉଛି ତତ୍ପୁରୁଷ ଯାହା ମାୟା ବା ଅନୁଗ୍ରହ ଗୋପନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଏ, ଏବଂ ଶେଷରେ ପଞ୍ଚମ ମୁଖ ଈଶାନ ଯାହା ମୋକ୍ଷ ବା ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ବୁଝାଏ। ଏଠାରେ ପୁଣି ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିରୋଧାଭାସ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଛନ୍ତି ନଟରାଜ ଯିଏକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଆଉ ନିଜର ମହାଜାଗତିକ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସୃଷ୍ଟି ଓ ବିନାଶର ଚକ୍ରକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଠିକ୍ ତା ବିପରୀତରେ ଅଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତ୍ତି। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର, ନୀରବ ଏବଂ ଯୋଗ ତଥା ଜ୍ଞାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ହେଉଛି ଗତିଶୀଳତା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଏହି ଦୁଇଟି ଶକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସରୁ ହିଁ ବାହାରିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ରୂପ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା। ଅଧା ପୁରୁଷ ଏବଂ ଅଧା ନାରୀର ଏହି ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ପ୍ରକୃତରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଶକ୍ତି ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶିବ ଏବଂ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନତା ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ବିନା ଅନ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏସବୁ ରୂପ ପରେ ବି ଏକ ପରମ ନିରାକାର ସତ୍ୟ ରହିଛି। ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣର ଏହି ଉଦ୍ଧୃତିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରମ ସତ୍ୟ ବା ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲିଙ୍ଗହୀନ। ଏହାର କୌଣସି ଆକାର, ରଙ୍ଗ, ସ୍ୱାଦ କିମ୍ବା ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି ସେହି ନିରାକାର ଏବଂ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଶୂନ୍ୟତାର ଏକ ପ୍ରତୀକ ମାତ୍ର, ଯେଉଁଠାରୁ ଏହି ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରୂପ ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲଣି ଆମର ଶେଷ ଭାଗରେ, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏବଂ ଆନ୍ତଃସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଭାବ। ଏହି ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଭାରତରେ ସୀମିତ ନ ରହି କିପରି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ତାହା ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଭାରତ ବାହାରେ ଏହି ବିଚାର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆଦୃତ ହୋଇଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ତିବ୍ବତୀୟ ବଜ୍ରଯାନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଶିବ ଏକ ଭୟଙ୍କର ରକ୍ଷକ ମହାକାଳ ରୂପରେ ପରିଚିତ। ପୁଣି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ସେ ବତାର ଗୁରୁ ବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣୀୟ। ଆଉ ସବୁଠୁ ମଜାଦାର କଥା ହେଲା ଜାପାନରେ ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ରୂପ ନେଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ଦାଇକୋକୁଟେନ୍ ନାମରେ ଧନ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦେବତା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସତରେ ଏହା ଚମତ୍କାର। ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ ମିଳନର ଆଉ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସାହିତ୍ୟ ହେଉ ବା ଆଜିର ବାଲି ଦ୍ୱୀପର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ସେଠାରେ ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ଶୈବ ଧର୍ମ ଏତେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ବୋଲି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ପଥ ଭିତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାଇଚାରା ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରକୃତରେ ବିରଳ। ଏହିସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦାର୍ଶନିକ ଧାରଣା ପ୍ରାଚୀନ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ମୋହର, ଗଭୀର ବୈଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ଏସିଆର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତର ବିବିଧ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏତେ ସହଜରେ ଯୋଡ଼ିପାରେ, ତେବେ ମାନବ ଜାତିର ନିଜସ୍ୱ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥସନ୍ଧାନ ବିଷୟରେ ଏହା ଆମକୁ କ'ଣ ସୂଚାଉଛି? ହୁଏତ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମାନବ ସମାଜ ସେହି ଗୋଟିଏ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ବିରୋଧାଭାସୀ ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ ସତ୍ୟକୁ ନିଜ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହି ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହିଁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।